सप्रदशमाम्ये गोपाय एतदभ्यासवासनः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपसता मंत्रं मे गोपाय यमृजयस्त्रे विदा विदुः रजस्सामानयजो वंशे साहि श्रीरमृता हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति पदभ्यो सानीते एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानायुष्टेजो ददाति बाणो हिमोसे जातवेदो गामश्वं पुरुष अभिप्रदगणागैः श्रिया मा परिपादया समर्पयामि राजा रामचंद्र स्वामी भगवान की हनुमान की विनायक स्वामी की भोला शंकर भगवान की ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద मंत्रपुष्पं सारादिनाय प्रसन्न साहिते नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकाभान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो रक्ष रक्ष कपीश्वर गीतं श्रावयामि आयुर्दुर्गानारोहयामि अश्वानारोहयामि युधानारोहयामि समस्त राजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार वेदोपचार पूजां समर्पयामि यस्य स्मृत्याः अमोक्त्याः पूजा कुर्यासो यूढं संपूर्णताय सत्यो देवदर्शिनो అందరూ కూడా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం అభీశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన సంకల్పిత ముని అమావాస్యాయాం పర్వదినే ఆగమ అమావాస్యాయాం జాతరా शुभ समये आंजनेय स्वामी अभिषेचन पूर्वक पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री आंजनेय स्वामी देवता चरणारविन्द अर्पणमस्तु राजा रामचंद्र भगवान् की कवीश्वराय पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते संकल्पिता मौर्यमावास्यायाः पुष्पमौलमावास्यायाः संकल्पिता श्री आंजनेय